Yun. 1, 2, 3, again. Practice na. Go. Capital punch. 1, open na. 2, 3, again. Suntok sa mukha. Yan, yan, no? Yan. 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 Sige, palitan ng kapaa. Yung paa. Kung magano ka dito, tapos dito ka rin. Bisi-bisi. Yan, yan. Sige. Yan, sige. Correct. Yan, sige. Mabilisan mo. Sige, tama yan. Yan, change. Yun. Good. Nice. Yes. Yan. Ito naman. Ito naman. Dito sa mukha lang. Mukha. Sige, yan. Good. Speed. Hindi kung ano. Bali ako. Hindi ko. Yan o, pasok na kaagad. Dito nang pamper ako na. Diba? So kaya yung punching natin, yung 1, 2, 3, change the other side. 1, 2, 3, okay? 1, 2, 3. Diba nakita ko yung maraming application? Okay? Dito na-press siya, right? Punch. Dito, ka. Diba? Take it down. Diba? Okay. Sige, mga galing eh. Oh, diba? Yung tumulog ulit. Diba?